कଇंछ और गरीबी कुंभीर कहानी। गोटे नदी रे एक कुंभीर रहुतिला। सेही नदी रे एक कइंछटे मध्य रहुतिला। कुंभीर जानिथिला जे कइंछ को से खाई परिबो नाही, तार खोल मोटा अटे। कइंछ मध्य जानिथिला जे कुंभीर ताको केबे मध्य खाई परिबो नाही। गोटे दिन कुंभीरटी कइंछ को कहिला, देख भाई, ना मु तोते खाई परिबी एवं ना तू मोते किछि क्षति पहुंचाई परिबो। एथिपाई भल हेबो आमे दुहे सांग होई जिबा। कइंछ कहिला, भाई, बंधुता तो बराबर लोकंक सहित होइताए, आम दुहेंक मध्यरे तो बहुत पार्थक्य अछि। कुंभीर एहा सुनी क्रोधित होइगला। से कहिला, जदि एमिति अछि तो मु तोते उठाई नदी बाहर को फिंगी देउची, पुणी देखिबी तू केमिति नदी को आसीबू। कइंछ चुपचाप सुनुथिला। से कहिला, भाई, लागुची तुमे ठेकुआरे कहानी शुणी नाह। गोटे थर ठेकुआ को मध्य एमिति गर्व हो जाइथिला, परंतु फल एहा हेला से हारीगला। एथिपाई गर्व करिबा भल कथा नुहे। कुंभीरटी आहुरी बेसी क्रोधित होइगला। से कइंछ को मुह द्वारा धक्का देबाकू लागिला। कइंछ निज खोल द्वारा चलीगला। कुंभीर ताकू नदी बाहर को फिंगी देला। से ताकू नदी ठारू बहुत दूर को नेगला। कइंछ जेबे बाहर को बाहरिला तो से निजको गोटे पड़ियारे पाइला। कुंभीर ताकू कहिला, आज ठारू जदि तू केबे मध्य नदी को आसीबू तो मु तोते पुणी बाहर को फिंगी देबी। कइंछ कहिला, किछि कथा नाही, मु जिबी नाही, मु अन्य कोनोसी नदी को चली जिबी। कुंभीरटी एहा सुनी हसिबाकू लागिला। से कहिला, तू जानिछु अन्य नदी एठारू केते दूर अछि, से पर्यंत तू पहुंची ही पारिबु नाही। एबे तू मोते क्षमा माग, अन्यथा नदी को जिबारे भावना छाड़ी दे। कइंछ कहिला, मु धीरे धीरे नुआ नदी रे पहुंची जिबी, किंतु एबे पुणी फेरिबी नाही। कुंभीर एहा सुनी निज स्थान को फेरिबाकू लागिला। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଓଦା ଓ ଚିକ୍କଣ ମାଟି ଥିଲା। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଓଦା ମାଟିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ନା ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ନା ପଛକୁ ଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଆହୁରି ତଳକୁ ପଶି ଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ତାକୁ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ନଜରକୁ ଆସିଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହିଁ ମରିଯିବ। ଏପଟେ କଇଁଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଲାଞ୍ଜକୁ ଭୂମିରେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କଇଁଛ ଓଲଟିଲା। ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁମ୍ଭୀର ତାର ସାମ୍ନାରେ ମିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। କଇଁଛ କହିଲା, କାହିଁକି? ତୁମକୁ ତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଥିଲା, ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିବି? କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ତେବେ କଇଁଛ ନିଜ ଦୁଇ ହାତରେ ମାଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ସେ ମାଟି ନଦୀରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟି କମ୍ ହୋଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ପାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବା। କଇଁଛ ତାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର କଇଁଛକୁ ନିଜ ପିଠି ଉପରେ ବସାଇ ନଦୀରେ ବୁଲିଲା। ପୁଣି ଦୁହେଁ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିକ୍ଷା, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।